ассалому алайкум дӯстдорон, мухлисон ва иштирокчиёни барномаи пурмуҳтавои фарҳангии гулчини фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021. боиси сарфарозӣ ва хушнудист ки мо шумо боиси ифтихор аз фарҳангу ҳунари пурғановати халқи адабпарвари тоҷик ва миллати кӯҳанбунёд ҳарф зада маросими гулчини барномаи ҳунарии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021-ро бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзури шумо мегардонем. дӯстони иззатманд, меҳмонони арҷманд, тавре ба ҳамаи мо маълум аст, тӯли 2 ҳафтаи сипари гардида дар ин толори бошукӯҳи пур аз нуру ҷилои фарҳангӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббуси вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби беҳтарин дастаҳои ҳунарии шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакен ва ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд, ноҳияҳои Ҷайҳун, Муъминобод, Хуросон, Абдураҳмони Ҷомӣ, Шамсиддин Шоҳин, Восеъ ва Ёвони вилояти Хатлон, Ишкошин ва Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳрҳои Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода, Роғун, ноҳияҳои Рашт, Файзобод, Рӯдакӣ, Варзоб ва Тоҷикобод аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ фестивалозмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 баргузор гардид. аз барои ин ватан ҷонро фидо созам кам аст, ҳам барои хизматаш худро адо созам кам аст. чун дар оғӯшаш гирифта меҳри афзун додааст, баҳри меҳраш ҳар нафас шукри худо созам кам аст. бори дигар дӯстони иззатманд, меҳмонони арҷманд ва иштирокчиёни фестивалозмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021-ро ба фарорасии ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош мегӯем. ҳоло азизони дил, гулчини барномаи фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021-ро бо иштироки беҳтарин дастаҳои ҳаваскорони санъати шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ манзури шумо мегардонем. Тоҷикистон рӯшанистони дилам, аз таҷаллӣ пурнамои манзилам. Тоҷикистони азизам, гулшани зебои ман, гавҳари арзандаи дудидаи бинои ман. суруди ҳамсаророн дастаи ҳаваскорони санъати шаҳри Хуҷанд иҷро мекунанд. пазиро бошед.
тоҷикистон ватанам роҳати сад чаманам, гарравад ҷон зи танам, ман зи ту дил наканам. ватанам эй ватанам, ватанам эй ватанам. ҳоло бошад ҳозирини гиромӣ навозиши умумӣ дастаи ҳаваскорони санъати ноҳияи файзобод иҷро мекунанд. марҳамат. истиқбол мегирем.
حالا باشند حاضرین گرامی رقصی یکه دسته هوسکاران صنعت ناحیه خراسان اجرا میکنند. اندله اوج و برار صنعت است. پیشرفت کار و بار صنعت است. کشف استعدادها در اندله افتخار و اعتبار ملت است. دوستان عزتمند، لحظه بدیهه از جانب دسته هوسکاران صنعت شهر ترسونزاده اجرا می شود. دوستان این دم که ما چون از گلستان آمدیم با نوای اندله بر سوی بستان آمدیم. در بغل ما را کتاب اهل فرهنگ و هنر هم نوای در بهای علم و عرفان آمدیم. با کفکوبی ها استقبال میگیم دسته هوسکاران شهر ترسونزاده را. ای سحر برآمدگی تا حالی به درکه ای در کجا باشه؟ حالی بیاید میدانم چیکار. اومدم برای تو آوردم چطور میبندی چطور میگردی برای تو آوردم چطور میمانی چطور میکردی سر آوردم
چطور چطور میپوشی نتر نتر میپوشم چطور چطور میگردی نتر نتر میگردم گوش کن برای من گوشوار گرفتی اسمه برای قشم گرفتی روی مال گرفتی کرته هم گرفتی آب بگو که چی بر یک کفش چی بود که برای من نگرفتی ای راست میگویی ای همی یک کفش صدقه سرم همی که معاشما گرفتم کفشای پیش بازار ای خدا نه که منو بگو که چطور میپوشی نیتر میپوشم چطور میگردی نتر نتر ای میگردم نتر میگردی نتر نتر میگردم نتر نتر میگردم عندلیبان در باغ وطن مشعل افروزیم در این انجمن سبقت ما پرشکوه و بهبهاست ارمغان بر جشن استقلال ماست نوازش یکه دسته هوسکاران صنعت ناحیه ورزا اجرا میکند. حاضر باشید.
صنعت تاجیک و دهر آوازه شد مثل گلهای بهاران تازه شد این همه از فیض استقلال ماست وحدت ما صلح ما اقبال ماست دوستان عزتمند این لحظه صحنه‌چه هجوی را دسته هوسکاران صنعت ناحیه رودکی اجرا می‌نمایند استقبال بگیریم مرحبا دهقان منمو برای شما میکارم کارتشکا و سبزی و پیاز میکارم یارا سبزی را ببین ای سبزی را ببین جویک میکارم نرخی سبزی را هرگز نمی بردارم یارا کی آمدی از مسکن با وطن جوره جان آمدی خوش آمدی رهبم امروز آمدم از مسکو دوستم با وطن به نزد دوستان آمدم رهبم صدقه این وطن شوم صدقه این دیار شوم رهبم صدقه این وطن شوم صدقه این دیار شوم السلام علیکم و علیکم بر سلام که شجون نازی سوزی سلامتی خوبه کی اومدی؟ این همیشه وکر همیشه آمدم گفتم یک دهه را تماشا کنم دهه را یاد کردی؟ یک بیسو یاد کردم برادر بابا دوش میشه سلامتی ها اومدی خوش اومدی آشا کار میکنی آشا آشه نصیب باشه همین بگوی آشه تشکیل میکنم و آشه یک بیان کنم ای سلامت باشی همین خیلی دعوت میکنم دلشاد جان در قشلق میدونی چی اوضاع و دروازه چی؟ میگن که دلشاد در مسکو در بلوی 150 نفر با حیث بیرگدیر شده کار میکنه وو کی گفت؟ من در قشلق اوضاع و دروازه میگم راست باشه میگه خیلی که برادر در تکی دست یک 50 نسیه کار میکنم مردمان که چیچن که ازبک همی زیاده از 50 نفر همه تککا برادر با 50 نفر دیگه رو زبان کار میکنه ای سلامت خیلی زبان که بدونم برادر نو پرابلم دلشاد جان همین نو پرابلمش هم روسیه نه که میشه نمیدونم چه خیلی نمیگفتم بچه بزرگا گفتن زبان دونی جهان دونی ای زنده باشی زنده باشی اما دلشاد جان کار دهقانی چونی بزرگان بگن که زمین را خورمی از دهقان است زمین زر دهقان زرگر است زرگر برکالله بهتره سوزی نگه نزن کزن Хорошо, я тебя очень... Чья? Да, слушай. Разговор. این کدوم است بخیم سریع Знаешь, سیاحت вот Таджикистан самый красивый город. سری زمینی من Сочи, Таджикистан. Это называется Сочи. با کدوم نوز گازاری سبوشد Хорошо. فکرم Ага. اگر که فکرم زبان روسیه با فکرم زبانی روسی باشه ایچه روده شد Хорошо. تو نه آیرسیون دیگه کنوسی نه اومده باشه خیلی زمین تماشا کرد یک خونه اختار کرد نه که مردم کنش میکنه سازی را دیدی ای کچکو Дима? Дима. کپیتان نمیشه نمیشه آخش میکنه 26 گیتار زمین Дима. کجا گیده خونی آنا بیندیست Дима, ты что, не узнаешь, что это же я, Сулейман? Как ты не узнал меня? دیما رسینو چی چی دیما گفته دیما چی میشه اگه دلشو در رسیه دیما میشه تو خراب کی تو که دیشو دیما باشی ما زفر باشیم در رسیه چی میشه زفر زیما میشه زیما؟ این زیماش با زبانی توچکی چی میشه اگه با زبان توچکی گفتی مردم دروازه‌بان خنگرو چی؟ ای بیامونه Дим, а что, не знаешь, что ли? Как же, мы же вместе учились на одну школу. Это же я, Сулейман. چیزی گفتی سلام بسیارشم نه بسوز اسم موضوع باشه Дим, это же я, Сулейман. سلیمو Ну, ای سلیمونا کدوم سلیمو؟ ای امتی افسوتی برای بچه هست 27 سال رسیده بود تو سلیمو ای السلام علیکم سلام علیکم. ای نعوذی سوچی سلامتی خوبه شما این 27 سال نبود مورا نمیشه ای سلیمو السلام علیکم آقا چیکاری شد دی. ای برادر پرچازگار علیش کردی دیگه خیلی کنش نخته دیگه از اون کرسو
Чинов Сюха, О, Ама Зев здорово, Доктора Матвей, Бача. Ну как, Димас? Что, Матвей, что ты Все говоришь? порядок, все отлично. Чи гуфтиса? Салом да деса. Ва алейкум барсалом, ва алейкум барсалом. Я говорю, у вас все порядок, все нормально, как дома, как папа, мама. По-таджикски разговаривает 3-3. Чего? По-таджикски разговаривает 3. А, вы хотите сказать, что я по-таджикски Да, разговариваю? да, здесь таджик. Ну, ребята, извините меня, ну я... Вы сами знаете, сколько лет не был. Ну, забыл таджикский язык. И пепер вам здесь ночью. Чего? Забули точки раком, когда мы... Забури модари хача. Забули модари раком, когда мы... Ты знаешь, чакра бяка ты. Дим, что я хотел спрашивать? Дима, Забули? Нахуй, отдам забули модари бяка ты. ну я ничего... Говорит, что говорит я? Я ничего не понял, но я хотел что сказать. Я когда зашел домой, у нас был дома закрыто. А вы случайно на улицу или где-нибудь не видели мою маму и братишку у меня был, Фархат? Мама, это как, сейчас по-таджикски, как это? Это Очаджон. Твой мама. Ну, моя мама. Сейчас я тебя учишь, как шошlega инспектор. Чего? Учишь, здесь ходи туда решили. Бади бистахав Бади бистав сола. Учишь, ходи туда. Модари туда рохи ту. Гуаду чашми чор. Кай фазанда меояд. Акıl mı ediyor balatana? Modar dargami tu. Darun batanun. Suht. Darun batanun suht. Gel çabuk. Ya ila famoni. Darun batanun modar suht. Dargami fazanda. Дима, извините, а у него все порядок? Когда мне нормальный, ты знаешь ты. Ты давай шесть чаклага. Haft. 1, 2, 3. Ты давай шесть, лету. Знаешь, твой мама, вот сейчас ми то третизор. Кай самолет, идиот. А ты не идиот. На идиота, бяхал бефарусат. Твой мама тархакету, вот дурум-бадарум. Сух дарун badarun. Сух. Дурум-бадарум, это пожар делаешь, ты нету, знаешь ты. Бяхал. Дима, подожди. Я ничего не понял. Что не понял, ни фарма должна, ты не понял, а? Ты по-русски знаешь, что говоришь, А Ница? я что, по-английски разговариваю? Я говорю, что друг мой как, они забыли, что все равно me дурака, мара азов не ся. Gel çabuk. İyi aga zabor Rusya medoyuz kıda ilk azov medo. Kıda obruy kışloki. İyi kadik kıda karna zanimu azov mekaşen. Твой мама, твой братишка, ты давай чем Haft bir çocuğum. Ты давай ты знаешь? Твой мама, вот сейчас черный тизор. Твой мама, вот ходи, братишка. Баробар, идиот, КамАЗ идиот. КамАЗ сах идиот. Амхе, патанге. Твой братишка, твой мама, вот здесь. Амакаса соседи, бардошем. Вот Кауристон, отдыхай. Ты нету, знаешь, твой братишка и мама. Подожди, Дима. Ну, что ты там сказал, я ничего не понял. Ну, последнее слово у тебя что было? Отдыхай? Да, вот здесь, Кауристон, отдыхай. Вы хотите сказать, моя мама и братишка, они в санатории отдыхают, да? Да, отдыхай. Bir çocuğum. Ne çiğ fıkhan edesen? Üstüm o çarpı güzel, şu seni var ya, tamam. İyi zaboni modarıyla gunkane. Aha gunkane. Ну, ты иди сюда. Ну, ты так разговариваешь. Ну, это же хорошо, когда... Это что хорошо, пиакал, хайбой, ты знаешь, я что говоришь, не писал, пиакал. Ах, ты куда не бача? Я их не мефама. Я что мефама? Я дарвах таму амалиот хайку, вахте ки аму очиша кади годараш. Камазатку, хавай аму накша бози Bak мекне. kadın nakşa bozik. Ты наши мударака. İra bu famon ki madar nakşi modar bozmek. Сейчас вот твой мама. Чего? Случайно твой мама. Не понял? Мужской мама, пиакал. Я тебе говорю, случайно. Modari favkuloda. Модели Tasodifi. Вот, сейчас я тебе говорю. Я КамАЗ, знаешь, я КамАЗ. Россия есть, КамАЗ, есть Россия, КамАЗ. Ну, понял, Она, понял. ты понял, Кибоша Гушко, она твой мама, оста идиот. Нека оста идиот, она и КамАЗ тез идиот. Хами кто тез идиот, буб делешь, и твой мама оста идиот. Твой мама, вот. Чарко фалако. Она хемароба чахова. Что твой мама, вот патанге. И хамакаса муж соседи бишурибнен. Вот бардоштем Кауристон. Отдыхай, твой мама и твой братишка. Аллаху акбар. Akı fahmidi.
Ну я ничего не понял. Что за КамАЗ? Ты не Что за чархофалак? Что? нафар ты не понял, а я тебе говоришь. Ака и нафами. Ма да говорю, кушка. Хамира мы барем, хаму хонада ира мы фамоли мака. Мы барем. Сари хали очаш додаш нишон бетем ки вот твой модар, вот твой братишка. Тамом ига хаме каро. Учал дудаша ки нишон будем хоне, ма чима мебарим ша? برادر نمی خواهرشون گرفته خانه کردی کو خواهری دادری کدی اوشش در دنی خونش مقاطع دیگر Şarkı da önce tutalım. hayır ko o دیگر همین داوزو درود میکنی بیشون میتیم که فلان فلان شخصیتی ما گویرو اگر вот он идет tamam Кто идет? она идет она после его идет два ты идет tamam ты идет она после ты я идет она har zaman barobar идет ага вперед Туда. туда вперед شکرانه بخت وطن صد شکر استقلال ما در خنده شد ای دوستان طالع ما اقبال ما намоиши сару либос дастаи ҳаваскорони санъати шаҳри панҷакен иҷро мекунанд. пазиро бошед.
دوران من است. سرزمینش کان ارمان من است. این شکوه ننگ و ناموس وطن افتخار تاجیکستان من است. پارچه از عنعنه‌های مردمی گهواره‌مندان دسته هوسکاران صنعت ناحیه رشت اجرا می‌کنند. پذیرا باشید. اوکی نه پرپچه‌ها را پرتافتی بچم. ای خوب کردی لبخند حکومت از بم برمی. باز یکی از چند میوید با دیرش گواره تبیور بچم. برو گواره تبیور. تست بچم که یکی بو اچھد نہیں ہے ہمیں کوروں دے شبا تو کوئی کونگو دستیور کردی اور بیا کنیم گوارا سوزا صبر بچه تا چکوله بازی اچھد بیویا با بچه تا بگی بیو های نقچه هم خلاص ای نقدم اومده ای نقدم ای بیو شمادی در خوکی خود بمبرم پدر شمادی ای مین برم دایی پدر شمه ای بلوک زره بلوک پدر بیو در خوکی خود بمبرم ای بیو که امش ای مین برم دایی امای بزه بشه ای بی همسایه ها بیای در شما بمبرم شماده بلوک زره که بیو همسایه ای در شما بیو بیو شماده در خوکی خود بمبرم شماده که که بچه تا بیو بچه برزد بچه تا بیو هزین میان میشتم تست بچه خدا دیگر سوزی داره غذا و کنه کشکی اخر هو قال باخذ المعلوم خدا ایشالله صوت اینجی میشه همه را هر صوت بشه با تو بیره دهنه خود تشریف نه من همسویه تا دهنه کش نشدیم کنم خیلی اینجا شدی بچه ای دایی سرکی زنده خود کرونه ساختی بویش از میبرم دایی دویلک شروع اکر همین نون با آدم امره هست همین نون همه منو که همین تاجیکستان عزیز اینو را دو ایمان کسی رو خود نگه بدوره خدا میگم دویلک گوارا نمیکنی این خدا خدا من دست پنجه گلک بانی ندارم چند سالشه گلک اومدم امش خدا چی؟ خبیو میبرم اکر نه خدایی ایتا خوش نه ایتا خوش کن نمیتونم خیلی بسم الله الرحمن الرحیم پروردگار فرزندی بننگ بناموسش کنه آمین نامبرداری از شو و بواش کنه آمین دائم در خدمت خلق وطنش باشه آمین به خلق وطنش خدمت کنه آمین و چو و بواش ایروی فخر کنه از فرزندی بننگ بناموس کلون کنه آمین میبرم دایی دستا خود شروع خیلی جونی تحقیقه علاش بود قولی و خبر بیا اول هم بدی برم اما تو بچه علا کرد علا کرد بچه جونی شیرینی چه علیه شهد و شکریه چه خند و اصلیه چه خبره علیه
بشکر و شیر و کنا حق عمر گل کبود و دولت و پیرود کنا ای افتاب رو مد جهانا بگرید مانند کی افتاب حق جهان بیرود کنا ای شهد و شکری چه الله بگو نگی مو غم براریش می خزه نگه کنه بالا ری ای کمر و خم بیدانی بچه هوره ای حق بدم کنا سویا کنم رهاره ای افتو نزنم یک بچه‌ای تنهامه ای جون و جیگری و چه حبيب خما خبره کوی اکتیا گاو کتیا که خدا بخیره گیره هم دورا یک خدا جنبون برو یک شبر نیست نه برای اکو وقت ندارم خدا هفته یک شبر کتیا میده دید های با اکو میشه خدا جون خیلی الهی امید مبارکی مهمونی نه وطنی صحت بدلی بیغم پروردگار گنج برسونم نقصه بخیزونم تاجیکستانی مورد داریم همین تا سیر و پروخ شروع بگردونم و پیشوای معظم ملتون اصحبه نرسونم همه ششتگی را به همین مراد و مقصد برسونم آمین الله اکبر ما سناگویان نظم جامع شیرین سخن از خجند و رشت و ختلان و بدخشان آمده عالم گنج هنر از مهر بباکی وطن بحر تبریک شما شاد و غزلخوان آمده سرود یکه هنرمند ناحیه جوار صلح جهانگیر خامتوف اجرا میکند پذیرا باشید